Usted, sin haber estado desde el principio, goza de los beneficios de la unidad de una iglesia que creyó las promesas del Señor. Primera de Corintios capítulo 1, 1 Corinthians chapter 1 en el verso 10 dice: and verses 10 says, les ruego, mis hermanos, I beseech you, brethren, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, by the name of the Lord Jesus Christ, que habléis una misma cosa that we all speak the same thing, y que no haya entre vosotros and divisiones, there not be divisions amongst you, sino que estéis perfectamente unidos that ye may be perfectly joined together en una misma in mente the same mind y en un mismo parecer. and in the same judgment. Vamos a hablar del lenguaje de la unidad. We're going to talk about the language of unity. Creo que es muy importante I believe that it's very important comprender lo que significa el lenguaje. to understand what language means. El lenguaje es la habilidad que tenemos para comunicarnos. Language is the ability that we have to communicate. Es la facultad que tiene el ser humano It's the faculty that the human being has de expresarse y comunicarse con los demás. to be able to express and communicate with others. Se puede usar el sonido articulado You can use sound, y también los signos. and you can also use signs. Dentro del contexto de la iglesia, Within the context of the church, el lenguaje es sumamente importante. language is extremely important. Y en la Biblia And in the Bible, encontramos we referencias find reference to this, a la importancia que tiene nuestra manera de hablar. to the importance of the way that we should talk. En el texto que In the leímos, scripture that we read, en 1 de Corintios 1:10, 1 Corinthians chapter 1 and verse 10, dice que habléis todos una misma cosa it says we should all speak one thing, y que no haya entre vosotros and divisiones. there not be divisions amongst you. Este texto This scripture, nos está diciendo it's telling us que la manera como nosotros that hablamos the way that we speak, nos puede llevar a la unidad it could lead us to be united, o nos puede llevar a la or división. it could lead us to be divided. El lenguaje Language, nos une it unites us, o nos divide. or it can divide us. Y eso aplica a nuestra casa, And this applies also at home, a nuestro trabajo, where we work, a nuestras amistades, our friends, a nuestra iglesia. to our church. La manera como yo The hablo way that I speak puede construir una buena relación can build a good relationship, o puede destruir una or relación. it can destroy a good relationship. Por eso en la Biblia This is why in the Bible encontramos referencias we find references que nos hacen responsables that make us responsible a nuestra manera de the hablar. way that we speak. En Mateo capítulo In 12, the book of Matthew chapter en el 12, verso 36, verses 36, dice que daremos cuenta el día del juicio it says that we should give account on the day of judgment de toda palabra ociosa of every foolish word que sale de nuestra that boca. comes out of our mouth. En la versión traducción lenguaje actual, In the New Living Translation, dice, les aseguro it says, I am sure que en el día del juicio that final on the day of the final judgment, tendrán que explicar you're going to have to explain por qué hablaron why you spoke para hacerle daño a los demás. to hurt someone else. O sea, con nuestras palabras So, in other words, with our words, podemos dañar. we can also destroy. Una relación amorosa A love relationship comienza no solamente con el atractivo físico, doesn't just begin by the physical attraction, pero también con la comunicación que but establecemos. also with the communication that we have established. Si esa comunicación If this communication no une, does not unite, va a separar esa pareja. then it's going to separate that couple. Esas palabras Those words, tienen que ser palabras que construyan, they have to be words that build, que levanten que levanten la autoestima de la persona. that can lift up the other person's self-esteem. Porque de lo contrario, Because on the contrary, les haremos daño. we're going to hurt them. Y eso es lo que está diciendo Jesús And this is what Jesus here is saying en Mateo capítulo 12, in 36. Matthew 12 and verse 36. En Romanos, In the book of en Romans, el capítulo 12, in chapter 12, en el verso and 14, in verse 14, la Biblia dice, bendecid a los que os the persiguen. Bible says, bless those who persecute you. Bendecid
y no maldigáis. Bless and curse not. Y nosotros vivimos en una sociedad And we live in a society donde manejamos niveles muy altos de odio. where we manage high levels of hate. Usted lo percibe en todos los lugares. You can perceive that anywhere you go. Si usted viene conduciendo su auto If you're driving in your car, y de pronto hace una mala and maniobra maybe you do something the wrong way, o se demora para hacer un giro, or you take too long to make a turn, no es extraño it is not strange que las otras that personas other people se molesten they get bothered by this y exterioricen su ira and they exteriorize their anger y se comunican con and nosotros they can communicate with us con señas with signs y nos hacen unas and señales they'll make certain signals que son that are ofensivas offensive also porque hay mucho odio because there is a lot of hatred en nuestra in sociedad. our society. Pero nosotros But we que vivimos en el mundo, who live in the world, pero de acuerdo a la palabra del but Señor, according to what the Bible says, no somos del mundo. we are not of the world. A nosotros se nos dice, To us it is told, porque esto que está diciendo la Biblia because this thing that the Bible is saying, nos dice a nosotros los creyentes, it's talking to us the believers. no maldigan, It says, do not curse. por el contrario, hablen con On the bendición. contrary, speak with blessing. Por eso Pablo, This is why Paul, en el texto que estábamos in the leyendo, scriptures that we were reading, pide que no seamos una comunidad dividida, it says that we be not a community that is divided, sino que seamos una iglesia but unida. that we are a church that is united. Por eso es importante This is why it's important aprender a usar nuestras palabras. to be able to learn how to use our words. Bendecid y no maldigáis. Bless and curse not. En Primera de Pedro, In 1 Peter, en el capítulo in 3, chapter 3, en el verso in 10, verses 10, dice, el que quiere amar la vida it says that he who loves life, y ver días buenos. he who loves his own life and wants to see good O days, sea, ese texto nos está diciendo, what this scripture here is telling us, si tú quieres que te vaya bien aquí en la if you tierra want to do well here on earth, y ver buenos if you want días, to see good days to come, la Biblia nos da una receta. then the Bible gives us a recipe. La receta dice, refrene su lengua del mal. The Bible says to hold your tongue from doing evil, from saying evil. Si quieres que te vaya bien, If you want to do well, domina tu lengua. then learn how to dominate your tongue. Que tus labios no hablen mentira. That your lips don't speak lies. Ya este texto Now hear this scripture, y lo que he venido and diciendo what I've been telling you, nos está mostrando que el lenguaje es muy importante. it's showing us that language is important. En Efesios capítulo In the 4, book of Ephesians chapter 4, en el verso in 29, verses 29, dice, no digan malas it palabras. says, do not say bad words. Al contrario, On the contrary, digan siempre cosas buenas always speak good things que ayuden a los demás a crecer that can espiritualmente. help others grow spiritually. O sea, mis palabras So my words, tienen que ayudar a las they need personas to help people para que ellas puedan crecer. so that they're able to grow. Si yo quiero eso, If I want this, necesito then entender I need to understand el lenguaje de la the unidad. language of unity. Mis palabras unen My words can unite o destruyen. or they can destroy. Mis palabras levantan My words can lift up, o bajan la estima de una they persona. can bring down somebody's self-esteem. En In Colosenses, the book of Colossians, no sé si ustedes están mirando la I Biblia, don't know if you're looking at the Bible. los veo muy I concentrados. see that you're very concentrated. En Colosenses capítulo 4, In the book of Colossians chapter 4, en el verso and 5, verses 5, dice, usen su inteligencia it says, use your intelligence para tratar como se debe a los que no creen en el Señor. so that you know how to treat, how they should be treated those who do not believe in the Lord. Aprovechen bien cada oportunidad Take advantage of every opportunity de conversar con to ellos. be able to speak with them. O sea, la Biblia está So diciendo what the Bible here is telling en us, esta versión in this version here, que una conversación that a conversation es un momento is importantísimo, an important moment el cual podemos usar where we can use, para que aquellos que no confían aún en el for Señor those who still do not trust in the Lord, puedan aprender a confiar en el Señor y en su palabra. can learn how to trust in the Lord and in His Word.
Hablen siempre de cosas He buenas says, always speak about good things y díganlas de manera agradable. and say it in a pleasing way. Porque a veces podemos decir una verdad, Because sometimes we can say a truth, pero la decimos con la actitud but we incorrecta. say it with the wrong attitude. Y la Biblia está And what diciendo the Bible here is telling us, que aunque digamos la that verdad, even though we do tell the truth, hay que tener la actitud we correcta have to have the right attitude para decir esa to verdad. be able to say that truth. Porque si no, Because if not, aunque sea verdad, even though it's true, no va a construir, it's not going to build, va a it destruir. is going to destroy. Por eso el texto dice, This is why the scripture says, díganlas de manera agradable. it says, say it in a way that is pleasing. Y antes de contestar, And before you get ready to answer, dice, piensen bien. think well. Noten entonces la responsabilidad que tenemos al hablar. Notice here the responsibility that we have when we have to speak. Yo recuerdo que hace algunos años I atrás, remember a few years back, un hermano que era vendedor de una a compañía, brother who was selling a company. él nos decía que a ellos los entrenaban para las ventas. He was a salesman for a company, and he said that they would train him to do sales. Y cuando ellos están haciendo un contrato, And when they're writing up a contract, cuando sientan al cliente when they sit the customer down, y le van a decir el precio de lo que van a and they're going comprar, to tell him the price of what they're going to buy, a todo vendedor every salesman, comienza a presentarle las virtudes they begin to show you what the virtues are de lo que first, nos quiere vender. of what they want to sell us. Si nos va a vender un púlpito, If por they ejemplo, want to sell a pulpit, for example, él va a decir, este púlpito he's going to say this pulpit está hecho de cristal, is made out of glass. tiene unos componentes de acero It inoxidable, has some components that are stainless steel. es muy versátil, It is very useful. usted lo puede transportar con You facilidad, can move it around easily. no se It oxida, doesn't get rusty. es fácil de limpiar It's easy to clean. y And además besides that, tenemos estamos dándolo en un especial. we're giving it in a special price. Y claro, le han presentado todas las See, virtudes, they talked about all the virtues it pero no le has, dicen el precio, but they don't tell you the price yet, porque ahí es donde está la clave. because that's where the key is. Entonces el vendedor So the salesman, con su lapicero with his pen, ha estado remarcando algunas cosas. he's been writing down a few things. Y usted quiere saber cuánto vale este And you púlpito want to know what this pulpit cost? y escribe el precio, And he writes the price down. $1,000. $1,000. Y cuando el vendedor, And when the salesman, miren esa técnica, look at this technique. ustedes donde vayan a comprar algo, Whenever you gotta go buy something, analícenlo. analyze it. Que cuando el vendedor le da el precio, Now when the salesman gives you the él price, se queda callado. he stays quiet. Porque la siguiente reacción tiene que ser del cliente. Because the next reaction has to be from the customer. Y ahí es donde todos cometemos el error. And this is where we all make that mistake. Porque uno también debería quedarse callado. Because you should stay quiet also, A ver qué va a hacer el vendedor. to see what the salesman is going to ¿Qué do. más te va a decir? What else is he going to tell you? Por eso la Biblia está diciendo, This is why the Bible tells us, antes de responder, before you answer, piensen bien think well lo que van a what contestar. you're going to answer. Nosotros nos equivocamos We make the mistake porque nos adelantamos a la because respuesta. we get ahead of the answer. ¿Cierto? A todos nos ha pasado It's eso. happened to all of us, right? Y a veces decimos, uy, And sometimes we're like, si wow, hubiera esperado antes. if I would have waited before. Pero nos apresuramos a We contestar. rushed into answering. Y peor si estamos enojados. And worse if we're upset. Cuando estamos discutiendo When we are discussing a nivel de pareja between couples, y entonces el esposo dice so algo then the husband says que something le molestó a la that esposa, got the wife upset. la esposa no se queda The callada. wife doesn't stay quiet. Ella dice algo She'll say something para que también le so moleste a that he él. can get upset also. Y eso entonces a él So then he le va a hacer levantar la voz. is going to make him lift up his voice. Y ella va a decir, And she's going to say, no me don't grites. scream at me. Y él dice, no te estoy And he's going to say, gritando. I'm not screaming at you. Y ese And argumento that argument puede llevar can lead us a que se digan so that palabras they can say words que se van a quedar en el that are corazón going to stay in our hearts. y que van a crear And grietas. they're going to start making Van a hacer breaks,
cracks en la relación de in pareja. the relationship between the couple. Y aunque se contenten And even though they get happy again y haya and they reconciliación, reconcile themselves, esas palabras those words se quedan en el are corazón going to stay in our hearts, y más en el corazón de la mujer. and more in the heart of the woman. La mujer se acuerda de esa palabra por 25 años. The woman is going to remember that word for 25 years. No se les They olvida. will never forget it. Me acuerdo que me dijiste. I remember when you Y said, uno ya ni, mejor and dicho, you're like, ya eso uno lo dejó olvidado. you forgot that already right away. Por eso la Biblia dice, This is why the Bible says, piensen bien think well cómo contestar. how you're going to answer. Lo mismo pasa con nuestros The niños. same thing happens with our kids. Los niños vienen donde uno. Our kids come to us, Papá, llévame al Dad, parque. take me to the park. Cómprame un helado. Buy me an ice cream. Llevemos la bicicleta. Let's take the bike. Y nosotros como And adultos, we as adults, a veces por sacarnos al niño, sometimes to get the kid out of the way, le decimos sí, sí, we're like, sí. yes, 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 yes. Pero luego But then nos da pereza, we get lazy, o no nos sentimos or we bien, don't feel good, o teníamos algo para or we hacer. probably had something to do. Y entonces le decimos al niño, So then we tell the kid, no, mijo, para otro día lo no, dejamos. another day, another day. El niño The kid, se siente despreciado, he feels that he was not appreciated, que no hubo tiempo para that there él. was no time for him. Cuando a un niño When a child, se le promete when you algo, promise a child something, hay que cumplirlo. you need to keep that Por promise. pequeño que No sea, matter how small it might be. te voy a regalar algo, I'm going to give you te something. voy a entregar algo. I'm going to let you have something. Hay que cumplirlo. We have to keep that promise. Por eso hay que pensar bien This is why we have to think well antes de before responder. we answer. Porque usted podría decirle al niño, Because you can probably tell the child, mira papi, look son, yo sé que tú quieres ir al I parque. know you want to go to the park. No sé si tenga I don't tiempo know if I have time right now porque tengo un asunto because I pendiente. have something I have to deal with. Pero si tengo el But if I tiempo, do have the time, entonces vamos a ir al then we're parque. going to go to the Si park. tengo el tiempo, If I have the time, ahora si no lo puedo now if hacer I ahora, can't do it then, lo haremos la próxima we'll do it semana. next week. O sea, hay que aprender a So contestar. we need to learn how to answer. Y eso aplica a cada área de nuestras And this vidas. applies to every area of our life. A veces nos comprometemos en muchas cosas Sometimes we commit to so many things y quedamos mal. and we do not keep those No, things. no estamos a la altura del lenguaje. We're not at the height of the language that we speak. En Santiago, In the book of en James, el capítulo 3, chapter 3, en el verso 2, and verses 2, dice, todos cometemos muchas faltas. it says that we all make many mistakes. O sea, todos nos equivocamos. So we all make mistakes. ¿Quién aquí nunca se ha equivocado? Who here has never made a mistake before? Todos nos All hemos of us equivocado. have made mistakes Eso es before. lo que está diciendo This is Santiago, what James is telling del us here. capítulo 3, Chapter 3 verso 2. and verses 2. Y luego hace una pregunta. And then he asks a question. Si todos nos equivocamos, If we all make mistakes, entonces, ¿qué es una persona madura? so what is a mature person then? ¿O cómo puede una persona Or how can a person no equivocarse tanto? not make so many mistakes? La única manera, The only de way, acuerdo a la Biblia, according to the Bible, en que una persona in which a person no cometa tantos doesn't errores make so many mistakes es cuando sea capaz de dominar su lengua. is when they're able to have dominion over their tongue. O sea, ¿te quieres equivocar You menos? want to make less mistakes? Habla menos. Then speak less. Cuando más The hablamos, more you speak, más podemos the equivocar. more that you can make mistakes. Noten que Notice that generalmente cuando una persona nos está diciendo una mentira, generally when a person is lying to us, él tiene que explicar esa mentira. he has to explain that lie. Por eso es que dice el dicho This is why the old saying says que primero se cae un mentiroso that the first thing to fall is a person who que lies una persona que no pueda moverse bien. than a person who cannot move well. ¿Cierto? Porque la persona que miente Because the person who lies, tiene que reafirmar esa he mentira has to reaffirm that y lie. tiene que dar un montón de And he has to explicaciones give a ton of explanations que nadie le está pidiendo, that nobody's asking him que for, nadie that necesita. nobody needs. Pero como él sabe But since he knows que se equivocó, that he made a mistake, entonces quiere cubrir esa so now he wants equivocación to cover up that mistake levantando una historia. by making up a story. Y para levantar
una And to be historia able to make up a story, hay que decir muchas we have to palabras. say a lot of words. Y cuando decimos muchas And when we palabras, say a lot of words, nos equivocamos muchas veces. then we make a lot of mistakes. Si queremos equivocarnos So menos, if we want to make less hay que mistakes, dominar nuestra then we lengua. have to dominate our tongue. Y segundo, And number two, hay que aprender a tener control de nosotros we have mismos. to have control of ourselves. Y ese es un fruto del Espíritu Santo. And this is a fruit of the Holy Spirit. Por eso la Biblia This is dice, why the Bible says, no se embriaguen con vino. it says, do not get drunk with wine. Una persona que se A embriaga person who gets drunk, habla demasiado they speak a lot porque no tiene control de sus because he emociones. doesn't have control over his emotions. El alcohol, The alcohol, lo primero que hace en nuestro the cuerpo first thing that it does in our body, es que afecta nuestro sistema nervioso it central. affects our central neurological system. Y por esa razón, And this is why una persona a ebria person who is drunk, habla he demasiado. speaks too much. Por eso un fruto del Espíritu This is Santo why a fruit of the Holy Spirit es dominio propio. is to have self-dominion. Porque así como el alcohol Because just like alcohol afecta a la can persona, affect a person, la presencia del the Espíritu presence of Santo the Holy Spirit en nuestras in vidas our lives nos da dominio propio. can give us self-dominion of ourselves. Por eso si alguno está en Cristo This is why Jesús, if any man be in Christ nueva Jesus, criatura he is es. a new creature. Las cosas viejas Behold, pasaron, all things have passed away, he aquí todas son hechas nuevas. and they are all made new. Por eso necesitamos el Espíritu This is Santo. why we need the Holy Spirit. Santiago continúa diciendo, James continues by saying el caballo that the horse, lo podemos dominar. we can dominate a horse. Santiago 3:3. James chapter 3 and verse 3. Y podemos hacer And we can also que el make caballo nos the obedezca horse obey us, poniéndole un freno en su boca. putting something in his mouth to control him. O sea, el caballo es un animal fuerte, So the horse is a very strong animal con gran capacidad de carga, who has great ability to carry a load. pero lo But controlamos we can control him, poniéndole un freno en su boca. putting a brake in his mouth. Santiago 3:4. James 3 and verse 4. Algo parecido pasa con los barcos. Something in the same manner happens with large ships. Por grande que sea un No barco matter how big a ship might be, y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, and no matter how strong the winds are, those that push the boat, el capitán de ese barco the captain of that ship lo controla con un timón. can control him with a wheel. Ese timón pequeño That small steering wheel es capaz de controlar un barco. is able to control the ship. Santiago 3:5. James chapter 3 and verse Lo 5. mismo pasa con nuestra lengua. The same thing happens with our tongue. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, It is one of the smallest members of our body, pero es capaz de hacer grandes cosas. but is able to do great things. La lengua Our tongue, es una llama pequeña it is a small flame que puede incendiar un bosque. that can burn down an entire forest. Las palabras Our words que decimos con nuestra that lengua come out of our tongues son como el fuego. are like the fire. Nuestra lengua Our tongue tiene mucho poder has a lot of power para hacer el mal. to be able to do evil. La lengua es tan The poderosa tongue is so que powerful puede echar a perder nuestra vida. that it can ruin our own life. Una vida se pierde por lo que decimos. A life can be lost by what we say. Pero es tan poderosa But it is so powerful que también es capaz that it is also able to, de que perdamos la salvación. that we can lose our Eso es salvation. lo que está diciendo Santiago. This is what James is telling us Por here. la lengua Because of our tongue, podemos quemarnos en el we infierno. can also burn in hell. Entonces necesitamos So we need aprender to learn el secreto de la comunicación. the secret of communication. La comunicación Communication que construye, that builds. la comunicación Communication que nos permite that allows us interactuar con los demás to be able to interact with everyone else para construir so that we're able to build y no para and destruir. not to destroy. En Efesios capítulo In the book 4, of Ephesians chapter 4 en el verso and 3, versus 3, la Biblia dice que The Bible debemos says- debemos tener prontitud the Bible says that we need to be quick en guardar la unidad del Espíritu. into keeping the unity of the Spirit.
En la iglesia In the church, debemos tener cuidado como hablamos, we need to be careful how we speak, las cosas que the decimos. things that we say. En nuestra In casa our home, es importante it's also important que como adultos that as adults, aprendamos a tratar las situaciones we learn how to deal with situations que vivimos los adultos. that we live as adults. Cuando éramos niños, When we were a child, en nuestra in generación, our generation, los adultos no dejaban a los niños the adults did not allow the children que oyeran las conversaciones. to listen to the conversations. O sea, los adultos So the adults, no permitían que los niños they did not allow the children estuvieran en las conversaciones de los to adultos. be in the conversations of adults. Y eso aplica hoy más que And this nunca. applies today even more. Usted no puede subirse al auto. You cannot get in a car Qué culto tan largo. and say, man, what a long service. Qué predicación tan aburrida. What a boring preaching. No, ese pastor sí se demoró. No, that pastor took too long. No, yo a ese lugar no Man, I'm vuelvo. not going back to that Y sus place. niños And oyendo. your kids, your children are listening Ustedes to está this. haciendo un daño a sus You are niños. hurting your children. Porque quizás Because maybe para su niño to your child, fue bueno estar en la it clase de was escuela good to be in dominical. Sunday school. Y la pasó bien en el salón And de he had clase. a good time in his class. Hasta hizo amiguitos. He even made friends. Y le gustó la historia And he bíblica. liked the story from the Bible. Y se sube al carro And he gets in the car y escucha lo opuesto del and he papá. hears the opposite from his dad. Hay cosas que no nos There are gustan. things that we don't like. Hay cosas que no nos There agradan. are things that are not pleasing to Pero no us. somos niños. But we are not children. Como adultos But as adults, debemos aprender a manejar we need to learn how to deal las cosas de los the adultos. things that are belong to Y habrá adults. su espacio. And open there'll be a space. Si usted está con su If esposa, you're with your wife, ya cuando sus niños estén en when cama, your children are in bed already, ustedes pueden hablar. then you guys can talk. Mira, no me sentí bien hoy Look, I didn't feel good today por esto, because of this, por aquello, because of that, porque tenía un dolor, because I had a porque pain, tenía hambre, because I was o hungry, tenía mucho calor. because I was too hot. Entonces esa manera de tratar las So cosas the way that we deal with things va a construir, is going to build, va a unir, it's going to unite, va a resistir la división. it's going to resist division. Por eso Pablo This is decía, why Paul used to say, si aprendemos a if hablar, we learn how to speak, no habrán then divisiones there entre will not nosotros. be divisions amongst us. Porque una buena comunicación Because good communication impide la división, can keep us from being divided la separación, and from being separated el divorcio. and from divorce. Pues aprendamos So let's learn a hablar entre how adultos. to talk amongst adults. No se confíen, Don't trust. no se confíen Don't trust. de sus hijos. Don't trust your children. No es que mi niño es muy maduro. Oh, don't be so sure about your children that they say, "Oh, I am so mature." Él puede oír esta He's so conversación. mature. He can listen to this conversation. Ningún niño es lo suficientemente maduro No child is mature enough para llevar el peso de una conversación de adultos. to carry the weight of a conversation from adults. Si usted aprende eso, If you can learn this, usted va a construir una buena casa, then you're going to build a great home porque le da varias ventajas. because it gives you a lot of advantages. Si usted quiere decir algo If you want to say que something no le gustó, that you did not like, pero hay niños, but there are children se there, va a quedar then callado you're going to stay quiet. y le va a dar tiempo para pensar, It's going to give you time to think. le va a dar tiempo para que se le baje la It's going temperatura, to give you time for your temperature to go down para que se le vaya ese momento que no le agradó. so that you can cool off from that moment that did not please you. Y si usted espera el momento adecuado, And if you wait for the right moment, va a poder hablar con un mejor juicio, then you're going to have to be able to speak with a better judgment, con un temperamento calmado, with a calm temper, y no va a dañar a nadie. and you're not going to destroy anybody. Nosotros necesitamos aprender esa We fórmula. need to learn this way of saying. La responsabilidad The responsibility de guardar la unidad del to cuerpo. be able to keep the unity of the body. Por eso dice solícitos This is why it says that you need to be quick en guardar la unidad del in espíritu. keeping the unity of the Spirit. Porque si no aprendemos eso, Because if we do not learn this, a cambio de unir, instead of uniting, vamos a then we dividir. are going to divide. En San Juan, In the book of en John, el capítulo 17, chapter 17,
Cuando Jesús oraba por sus When Jesus discípulos, would pray for his disciples, él decía, yo oro he says, I am praying no para que los saques del mundo, not that you take them out of the world, sino para que los guardes en el but mundo. that you keep them from the world. Yo en ellos Me in them, y tú en mí, and you in me, para que sean perfectos So that en unidad. they can be perfect in unity. Esa es la oración del Señor This is Jesús. the prayer of the Lord Jesus San Christ. Juan 17, John 23. chapter 17 and verse 17:23. 17 and verse 23. Que seamos perfectos en So that unidad. we can be perfect in unity. No es que pensamos lo mismo. It's not that we think the same thing. No es que nos gustan las It's not mismas that we like the cosas. same things. Pero hemos aprendido But we have learned a usar un lenguaje how to use a language que nos une that unites us y que nos hace and fuertes that makes us strong contra aquellas cosas against those things que de pronto nos dividen. that might divide us. Para que sean perfectos en That unidad. they can be perfect in unity. Porque donde hay Because unidad, wherever there is unity, el mundo reconoce then the world can que recognize ahí está la presencia del that the Señor. presence of the Lord is there. Donde hay unidad, Wherever there is unity, hay victoria. there is victory. Donde hay unidad, Wherever there is unity, hay bendición. there is blessing. Por eso dice la palabra del This is why Señor the Bible says en el Salmo in the book of 133. Psalms 133, Mirad cuán bueno it says, look how good y delicioso es and how delightful it is habitar los hermanos juntos for the brethren to be united y en armonía. with harmony. Porque ahí, Because there, en la armonía, in that harmony, en la comunión, in that fellowship, es donde Dios is where God envía bendición will pour out blessing y vida eterna. and everlasting life. Entonces debemos procurar la So unidad. we need to make sure that we have unity. ¿Cuál es el problema de las divisiones? What's the problem with divisions? Las divisiones Divisions, generan confusión. they generate confusion. Si una casa está If a dividida, house is divided, los hijos están then confundidos. the children are confused. Cuando una pareja se va a And the divorciar couple is going to get a divorce, y tienen hijos, and they have children. generalmente lo que hacen Generally, what they do es que is llaman a los hijos that they call the children y les dicen, nos vamos a separar. and they say, we're going to be separated. Y entonces toman una decisión. So then they make a decision. ¿Quién va a custodiar a los niños? Who's going to have custody of the children? Y eso es poner al niño And that's making the child, a escoger making him want to have to choose. a tu padre Or your dad, o a tu mami. or your mom. Cuando el hijo When the son, realmente ama al papá he loves his dad, y ama a su and mamá. he loves his mom. El corazón de un hijo no está The dividido. son of a child is not divided. El hijo sabe The child knows que necesita al that papá he needs his dad y necesita a la and mamá. that he needs his mom. Entonces, donde hay So división, wherever there is a division, hay confusión. there is confusion. Como pastor, As a pastor, yo he tenido personas adultas I've had people who are adults en mi in oficina my office llorando crying por el divorcio de sus because padres, of the divorce of their parents que pasó hace décadas that happened atrás. decades ago. Yo he tenido personas de 40, I've had people who are 40 years old, 50 años de and 50 vida. years old of life, Sus padres se and their divorciaron parents got a divorce cuando ellos tenían 15 when they were años. 15 years old, Han pasado más de 20 and more años. than 20 years have gone Pero by. esa But división, that division, esa that separación separation, les generó una confusión. that generated to them a confusion. Y si hay algo que Dios no And if quiere, there's something that God does not want, es la confusión, is confusion la separación, and separation la división. and division. En la iglesia de Corinto, And the church of the church of Corinthians, que fue donde leímos en el capítulo 1, which is where we read in chapter 1, en 1 de Corintios capítulo in 1, 1 Corinthians chapter El verso 1 10. and verses 10. voy a buscarlo aquí para I'm leerlo. going to look for it here so I can read it. Dice el verso 10, Verse 10 says, dice, habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros it divisiones, says, speak all the same thing and there be divisions amongst you.
sino que estéis perfectamente unidos but be perfectly united en una misma in mente the same state of mind y en un mismo and parecer. the same way of being. Verso 11. Verse 11, Porque he sido because informado I have been informed acerca de in vosotros regards to you que hay entre vosotros that contiendas. there is contentions amongst you. Las contiendas Contentions son el principio are the beginning de lo que va a llevar a una of what's división. going to lead to a division. Si en la casa hay If contiendas, there's contentions at home, hay pleitos, if there's problems, hay if there's altercados. altercations, Si ustedes no trabajan if en you eso, guys do not work on this, tarde que temprano sooner or later, su casa va a caer. your house is going to fall. Porque una casa Because a dividida house that is divided no permanece en pie. cannot remain standing. En la iglesia de In Corinto the church of Corinthians, habían there divisiones, was divisions, habían there conflictos. was conflicts. ¿Y cómo se habían generado esos And how did conflictos? these conflicts come about? Porque unos decían, Because some would say, yo soy de I Pablo, belong to Paul, yo soy de I Apolos, belong to Apollos, yo de I Cefas belong to Cephas, y yo de Cristo. and I belong to Christ. En la iglesia de And Corinto in the church of Corinthians, habían 4 corrientes. there was 4 flows, trends, or 4 trends. Es como si aquí nosotros It's like here, if we tuviéramos 4 corrientes. had 4 different type of trends. No, yo soy de Oh, Marulanda. I belong to Marulanda. No, yo soy del Oh, I pastor. belong to the pastor. No, yo soy del hermano Oh, I Joaquín. belong to Brother Joaquito. No, yo soy del hermano Oh, I Orlando. follow Brother Orlando. ¿Qué quiero decir con What do esto? I mean by this? No es que a mí me gusta como Marulanda Oh no, predica. I like how Brother Orlando preaches. A mí me gusta es como el pastor Oh no, I predica. like how the pastor A mí me preaches. gusta es como Joaquito No, I predica. like how Brother Joaquito preaches. No, a mí me gusta es como predica el hermano Orlando. I like how Brother Orlando preaches. Cuando en la iglesia When in the church, se generan esas corrientes, you have these type of trends eso going on. genera división. This is going to generate division. Ahora, yo no estoy diciendo esto Now, I'm not saying this porque esto sucede because aquí. that's what's happening here. Es un ejemplo It's que just an estoy poniendo example en that esta hora, I'm putting to you here con el this morning respeto de nuestros hermanos with the diáconos. respect of the brothers that are here. Pero lo mismo pasa en una But casa. the same thing happens at home. Cuando los padres When the parents están en la posición de los altercados were in there a situation where they're having an altercation, y el papá, and the dad, cuando la mamá no when está, the mom is not le there, dice a sus hijos, he tells his children, es que su mamá esto, oh, your mom this, su mamá aquello, oh, your mom that. ella es muy fregada, She's very ella no stubborn. me entiende, She doesn't understand ella no me. me ama, She doesn't love me. ella no los ama a She ustedes. doesn't love you guys. Y cuando la mamá And when the mom hace lo mismo, does the same thing, cuando el padre no when the está, dad is not home, está generando what he's corrientes doing, he's creating different types of trends que van a fracturar la that casa. are going to fracture that home. Esas divisiones These types of divisions dañan la unidad del cuerpo are destroying the unity of the body, y desvían al and they creyente deviate the believer de su verdadero from propósito. his true purpose. Entonces, el propósito de Dios Brethren, the purpose of God para con for nosotros us no es que estemos separados, is not that we are es que separated, estemos but unidos is that we are united en una misma in fe, the same faith, un mismo in Señor, the same Lord, en un in bautismo, the same que baptism, estemos that unidos, we are united aunque somos even though we diferentes, are different. pero nos une But what keeps us united el amor del Señor is the Jesucristo, love of the Lord Jesus Christ, quien murió who died y resucitó por and was nosotros. raised for us. Cuando la iglesia When the church nació en Jerusalén, was born in Jerusalem, en el capítulo 2 in chapter 2 del libro de los Hechos de of los the book of Apóstoles, Acts of the Apostles, la Biblia dice que ellos estaban the juntos, Bible says that they were together, que estaban that unánimes, they were united, que tenían todas las cosas that en they had común. all things in common. Por eso la gente se convertía por cientos. This is why people were converted by the hundreds. En la primera predicación In the first preaching, se convirtieron were 3,000. converted 3,000. En la segunda In predicación the second preaching, se convirtieron were 5,000. converted 5,000. Una iglesia de A 120 church of 120
en un periodo corto de tiempo, a small span of time, pasó a ser una iglesia de más de 8,000 became convertidos. a church with more than 8,000 converts. Porque había unidad, Because there was unity, porque había comunión. because there was fellowship. Donde hay unidad, And wherever there is unity, se logran los then you objetivos. can reach the objectives. Una A familia family que se une, who comes together, logran los they're objetivos. able to reach their goals. Y creo que eso sirve de ejemplo a And los I believe demás. that is an example for others, Porque los demás se dan cuenta because others people can notice de que es una familia that it is a family que está viviendo, that is living, que están en el propósito that are in that purpose para el cual by which ellos desean trabajar y they alcanzar. desire to work and to reach. Eso mismo sucede con la The iglesia. same thing happens in the church. Las divisiones en la The iglesia divisions in the church surgieron allí en Corinto that came about in the book of Corinthians porque se exaltó a los líderes humanos. because they exalted the human leadership. O sea, pusieron a los hombres en un So pedestal. they put men upon a pedestal. La iglesia no puede tener líderes en un The pedestal. church cannot have leaders who sit upon a pedestal. La sangre del pastor The blood of the pastor no limpia el pecado de una pulga. cannot clean the sin of a flea. Nosotros estamos aquí. We are here today. Es por el Señor It's because of the Jesucristo. Lord Jesus Christ. Y la gloria And the y glory la and alabanza the praise tienen que ser para el has to Señor. be for the Lord. Nosotros no podemos exaltar We cannot exalt a here los hombres. men. Tenemos que exaltar al We Señor. need to exalt the Lord Jesus Porque Christ. lo que somos, Because what we are, lo somos por el Señor we are Jesucristo. because of the Lord Jesus Christ. Entonces, lo mismo sucede en una So familia. the same thing happens in a family. Una familia no puede, A family cannot, el hombre no puede estar en su the casa. man cannot be sitting home. Es que yo trabajo por Oh, ustedes. I work for you. Es que yo traigo el dinero a Oh, esta I bring casa. the money to this Es que house. ustedes tienen lo que tienen. Oh, you have what you have Porque yo soy el que se los because he I'm dado. the one who's given it to you. Un hombre no tiene que decir A eso. man does not have to say this Porque usted estaba soltero. because you were single. Usted no tenía ninguna You obligación. had no obligation. El matrimonio Marriage es un is compromiso. a commitment. Eso no es solamente That's not just cama, dama y chocolate. Hay quienes se casan pensando que eso es cama, dama y chocolate. some people think that this is just it's bed, El dulce y... sweet and chocolate. No, no, no. Usted nadie lo mandó a casarse. No one made you get married. Si usted decide If you decide conquistar una mujer, to a enamorar a una mujer to make a girl fall in love with y you hacerla su esposa, and to make her your wife, usted tiene que entender then you need to que understand usted está invitando a su vida that you are inviting into your life a un ser muy diferente a a being usted, who is very different to you, que se viste diferente a who usted, dresses different than you, come diferente que who usted, eats different than you, le gustan cosas who diferentes, likes things that are different actúa and diferente. behaves different. Yo me puedo poner este I pantalón can put these pants on here toda la semana, all week sin exagerar, without hermano. exaggerating. Yo ahora me voy para la Liga TVD, I could go to the TDB League, me quito la I chaqueta, take my jacket la off, I camisa take my y shirt me off, pongo una and camiseta. I put on a t-shirt, Estoy igual. and I would look the same. Puedo salir de la Liga And I TVD, can leave the TDB League, ponerme esta misma put camisa the same shirt on, e irme a un and restaurante. go to a restaurant. Y mañana And tomorrow, puedo levantarme I could get up y ponerme este mismo and put these pantalón same pants on y hacer visitas y lo que and sea. go visit or whatever. Pero una mujer no. But a woman cannot do this. Olvídese de eso. Forget about that. Que va a ir con el mismo That she's vestido going to go with the same dress que estuvo el that viernes, she wore on Friday el sábado la and use confraternidad. it to a fellowship on Saturday. Olvídate de eso. Forget about it. Necesita otro She vestido needs a different dress y otro and zapato different shoes y otro cinturón and a different belt y otro bolso and a different y purse otro moñito. and a different bun. Yo el sábado Saturday, puedo venir con este I can pantalón come with these pants y con esta and chaqueta. with this jacket on. Solo me cambio la I'm camisa just going to change my y la shirt corbata and my tie. y listo. And I'm done. Fácil. Easy.
Si usted quiere ahorrar plata, If you want to save money, no se case. don't get married. Es verdad, hermano. It's true, brother. Uno se casa You get married, es para trabajar, it's so that you can work. para luchar por su It's to hogar, fight for your home, para darlo todo to por give su it all for familia. your family. ¿Cómo tú vas a estar diciendo? How can you be saying, Es que no, es que esto, oh no, this, yo doy aquello, I give this, yo doy lo otro. and I give that? Ese es un papel That's natural. the natural role. Cuando Dios creó al When hombre, God created man, no creó un vago, He didn't create somebody who's a bum. lo llevó al jardín del No, He Edén took him to the Garden of Eden para que lo so labrara that He can work it y lo and cuidara. that He can take care of it. Y And después then le dio su ayuda He gave idónea him His helpmate cuando aprendió a trabajar. when he learned how to work. Por eso el joven que la coge suave, This is why the young man who takes it easy, piénselo, think piénselo, about it, think good, piénselo antes Think dónde about it. se va a meter. what you're going to get into. Porque todo papá que tiene una hija Because every father who has a daughter quiere darle a esa hija lo mejor. wants to give that daughter the best. El hermano Juan Carlos que está aquí, Brother Juan Carlos, who is here, el otro día se puso muy emocional the other day he got real emotional hablando de su hija, when he talked about his daughter. hablando de cuando la tuvo en sus Talking about when brazos, he held him in held her in his arms, cuando la vio por when primera he saw her vez. for the first time. Y yo estoy And seguro I am sure que el hermano Juan that Carlos Brother Juan Carlos ha procurado lo mejor. has tried to do the Para su best hija. for his daughter. Y estoy seguro que el hermano And Snyder I'm sure that Brother ha Snyder procurado lo mejor para has su done the hija best Laura. for his daughter Laura. Y el hermano Orlando Barrera Brother Orlando Barrera, procuró lo mejor para he felt the Marjorie. best for Marjorie. Ahora usted como varón Now you as a man, va a ocupar el lugar you're going to take the place que ha ocupado este that caballero. this man has taken. No crea usted Don't you ever think que usted va a estar a menor altura that you're going to be at a smaller que lo height que ha estado este padre. than this father has been. Un padre procura lo mejor para A sus father hijos. wishes the best for his children. Y pues, y ya al lado opuesto. And now the opposite Por side, eso es que la suegra es un tema this is complicado. why the mother-in-law is a complicated issue. Porque la suegra Because the mother-in-law es apegada al hijo varón. is closer to her son, her male son. Eso es otra historia. That's a different story. Cuando el hijo varón When the man, the son, le dice a uno, papá, tells him, Dad, tengo una I novia. have a girlfriend. Uno no tiene problema con You eso. don't have an issue with that. Ah, bien, papi, That's good, that's chévere. nice, that's good. Vamos a orar. Let's pray. Pero cuando le dicen a la But when doña, they tell the eso missus, es otra that's historia. a different story. ¿Y quién es? And who is it? ¿Cómo se llama? And what's her ¿Dónde name? la conoció? Where did you meet her? Muéstrame el Instagram. Show me the A ver, te Instagram. miro. Where do I look? Tiene que darle la aprobación They have to give an approval porque le pertenece. because Las mamás las veo serias I see aquí. the mothers that are Yo serious here estoy today. segura que toda Because mamá, I'm sure that every mom toda mamá mira Every mom can look a ver cuál es la que va to a see ocupar el who's the lugar one that's mío. going to take her place. Yo veré, yo I'll veré. see. Let's see. We'll see. We'll see. Es un tema complicado. It's a complicated subject. Entonces, por eso So nosotros this is why we tenemos que entender nuestra need to posición. understand our position. Tú como varón, You as a man, no eres el Dios de tu you're casa. not the God of your Tú house. eres el sacerdote de You tu are familia. the priest of Que your es house. diferente. That's very different. Tú oras por tu You pray for familia. your family. Llevas tu familia You delante de Dios. Take your family before the Lord. Esa es la labor de un hombre That's de the verdad. job of the man of the house. Llevar su familia a Dios. Lead his family to God. Proveer para esa To provide familia. for that family. Ayudar a esa To familia. help this family. Esa es nuestra misión, This is hermano. our mission here, brethren. Y lo mismo pasa en la iglesia. The same thing happens in the church. Yo soy el pastor de esta I am the congregación. pastor of this Mi congregation. misión es predicar My la mission palabra, is to preach the word of God, exhortarles, to exhort you, amonestarles. to admonish you. Pero la gloria no es para But the mí. glory is not for me. La alabanza no es The para praise mí. is not for me. Ustedes tienen que You aprender guys need to a learn honrar a Dios, to honor a God, exaltar a and Dios, to exalt a God, bendecir al and to Señor. bless the El Lord, más grande, who is the greatest el one. He is todopoderoso. the Almighty. A Él sea toda
todo el To Him be reconocimiento. all recognition. Cuando hagamos eso, And when we do this, no habrán divisiones there en will nuestra not casa. be divisions in our home. Porque entenderemos nuestro Because we're papel. going to understand our role. No habrán divisiones en There nuestra will iglesia. not be divisions in our church. Porque entenderemos nuestra Because función. we're going to understand what our function is. Noten que en Romanos, Notice that in the book of Romans, capítulo 16, chapter 16, en el verso and 27, verses 27, mire cómo Pablo termina su carta. look how Paul ends this letter. Él dice, al único It says, to the only one y sabio Dios, and wise God sea gloria be glory mediante el Señor Jesucristo through Jesus Christ para siempre. forever. Amén. Amen. O sea, Pablo no dijo, Paul did not say, valoren mi esfuerzo, value my effort, valoren mi trabajo, value my work. miren lo que yo he hecho por Look what I've ustedes. done for No, you. a Él, No, he says, to a Él him, sea la to gloria, him be the a glory, Él sea la to him be alabanza, the praise, a Él sea el to him be all reconocimiento. recognition. Si no aprendemos ese If we secreto, cannot understand this secret, nos vamos a enfrentar then we're going to confront a las to consecuencias the consequences que traen las divisiones. that divisions will bring us. Toda división tiene consecuencias. Every division brings Una consequences. división fractura la unidad, A division can fracture unity. debilita la cohesión entre los creyentes. It weakens the existence of the believers. Por eso Jesús, This is why Jesus, quien sabía esto tan who bien, knew this so well, oró por sus he discípulos, prayed for his disciples, pidiendo por unidad. asking for unity. Yo en ellos Me and them, y tú en mí, and you and me, para que sean so perfectos that en they can be unidad. perfect in unity. Porque las divisiones Because division, causan, porque cuando dicen por ahí, because when they say around there, yo soy de I Pablo, belong to Paul, yo soy de Apolo, I belong to Apollos, eso no es isn't carnalidad. this carnality? Pablo no es nadie Paul is nobody, y Apolos tampoco. neither is Apollos. ¿Quién es Pablo? Who is Paul? ¿Y quién es And Apolo? who is Apollos? Son servidores They're del all Señor. servants of the Lord. Yo planté, dice Pablo. I planted, said Paul. Apolos regó, Apollos watered, pero el que hace crecer su but the obra one who makes his work grow es el Señor is Dios the Lord God Todopoderoso. Almighty. Así que delante de So Dios, before God, ni el que predica, neither the one who preaches, ni el que canta, neither the one who sings, ni el que nor evangeliza, the one who ni el que evangelizes, es nor the misionero. one who is a O sea, missionary. la gloria no es The para glory nosotros. is not for us here. La gloria siempre The glory tiene que will ser always para el has Señor. to be for the Lord. Porque Dios es el que hace crecer su God obra. is the one who makes his work grow. Entonces debemos aprender So we need to learn el lenguaje que nos lleve a la the unidad. language that can lead us to unity. Por eso Pablo This is why Paul hace ese llamado, makes this calling. que habléis todos una That we misma all cosa. speak the same thing. El llamado a la The unidad calling to unity no es una opción, is not an option. es It importante is important para nuestro for crecimiento our growth, y para nuestra for identidad our identity como seguidores del as Señor followers of Jesucristo. the Lord Jesus Christ. Donde hay unidad, Wherever there is unity, habrá armonía. there will be harmony. La armonía es muy importante Harmony is very important porque la armonía because le harmony da sentido a nuestras gives vidas. meaning to our lives. La armonía Harmony permite que el gozo de la salvación allows that the joy of the se salvation manifieste en nuestras can be vidas manifested in our y lives, se manifieste en nuestra and it iglesia. can be manifested in our church. Debemos pedirle al Señor We need to ask the Lord para que haya unidad so that there is unity y haya and armonía that there is harmony que nos enseñe a pensar una misma that cosa can lead us to think the same thing, y alcanzar un mismo and so propósito we can reach the same purpose. hasta que todos lleguemos Until all we can reach a la unidad de la to fe the unity of faith, y ya no seamos that niños, we cannot be children sino anymore, que alcancemos una but that we madurez, can reach a maturity en el Señor. a maturity in the Lord. Y para terminar en esta And so that hora, I can finish in this hour, no hay fundamento mejor para la iglesia there is no better foundation for the church que la unidad. than La unity. unidad es base de la enseñanza del Señor Unity Jesucristo. is the basis of the teachings of the Lord Jesus Christ. En San Juan In 10:30, John 10 and 30, Jesús dice, yo y el Padre, Jesus said, I and the Father uno are somos. one. Por eso Pablo a los hermanos de This is Corinto why Paul to the brethren in les Corinthians, dice, ¿acaso Cristo está he dividido? says, is Christ divided? Jesús no está dividido.
Christ is not divided. ni Pablo fue crucificado, Neither was Paul crucified. ni tampoco son bautizados en el nombre de Pablo. Neither were you baptized in the name of Apollos. El que of fue Paul. crucificado es The Jesucristo. one who was crucified was Jesus Christ. El que resucitó es The one who Jesucristo. was raised was Jesus Christ. Somos bautizados We are en baptized el nombre del Señor in the name Jesucristo. of Jesus Christ. Es en el nombre del Señor It's in the name of Jesucristo Jesus Christ que estamos anunciando that we are bringing forth y proclamando and proclaiming la obra del Señor the works of the Jesucristo Lord Jesus Christ en el Calvario. on Calvary. Porque la muerte Because the y la death resurrección del and the Señor resurrection of the Lord son el punto central are the key central part de nuestra fe of our faith, y es la and fuente it is the source de la unidad de la of the iglesia. unity of the church. Por eso This is Jesucristo why Jesus le Christ dijo a sus said to his discípulos, disciples, toda potestad all power me ha sido dada is given to me en el cielo in heaven y en la and tierra. earth. Por tanto, id So therefore, y haced discípulos Go a todas las and naciones, make disciples in all the nations, bautizándolos baptizing en them el nombre del in the Padre name of the Father y del Hijo and of the Son y del Espíritu and of the Santo, Holy Spirit, and enseñándoles teaching que them guarden todas las to cosas keep all things que os he that mandado. I have commanded you. Y he aquí, And behold, yo estoy con I will be vosotros with you todos los días every day hasta el fin del until the mundo. end of the age. Cristo está unido a Christ is nosotros. united with us. Cristo está en Christ nosotros. is in us. Cristo vive en Christ nosotros. lives in us. Cristo se mueve en Christ nosotros. moves inside of La us. iglesia The church necesita needs el lenguaje de la the unidad. language of unity. Porque cuando estamos Because when divididos, we are divided, no podemos then entonces we cannot cumplir el propósito del fulfill the Señor. purpose of the Lord. Practiquemos la Let's unidad. put unity into practice. ¿Cómo podemos practicar la How unidad? can we practice unity? Orando los unos por los Praying otros, one for another. aprendiendo a perdonar. Learning how to forgive. Es muy It importante is very important aprender a that we perdonar learn how to forgive y mostrar el amor de and Dios. to show the love of God. Aprendamos a trabajar en Let's equipo. learn how to work as a team. Trabajemos en equipo. Let's work as a team. Cuando nos nombran en un comité de When trabajo, they put us in a committee to work in, nos ponen un grupo de personas, they give us a group of people. no para que estemos en contra del Not that líder we could be against the o leader el líder en contra or the mía. leader against me. No es para que No, trabajemos en it's that we equipo, can work as a team. porque los que trabajan en equipo Because those who work as a team aprenden el valor de la unidad. learn the value of unity. Cuando trabajamos en equipo, When we work as a team, derrotamos los enemigos de la we unidad. break down the enemies that come against Los unity. desacuerdos quedan a un lado. Those misunderstandings are to one La side. división tiene que salir. Division has to leave. Aprendemos a sujetarnos. We learn how to submit. Aprendemos a ser We leales. learn how to be loyal. Dejamos el We egoísmo. put aside all enviousness. Porque la victoria de uno Because our victory será la victoria de todos. shall be the victory of all. O sea, este edificio This building se consiguió was acquired con la unión with the unity de un grupo de of a trabajo. group of a job that came together. Personas que usted no conoce People that you do not know y no conoció. and you probably never know. Pero gracias a esa But unidad, thanks to that unity, nosotros estamos aquí. we are here today. Entonces, donde hay unidad, So wherever there is unity, la unidad beneficia unity can benefit a las futuras the generaciones. future generation. Usted, sin haber estado desde el You, principio, without having to be here from the beginning, goza de los beneficios can enjoy the benefits de la unidad of the unity de una of iglesia a church que creyó that en believes las promesas del in the Señor. promises of God. Y lo mismo pasa en el And matrimonio. the same thing happens in marriage. Lo mismo pasa en nuestra The same thing familia. happens in our Cuando family. la familia está When the unida, family is cuando el united, matrimonio está when unido, your marriage is eso united, es un beneficio that is a benefit para las siguientes for the generaciones, future generations, para nuestros hijos for our children, y para los hijos de and nuestros for our hijos children's y children, para todos los que vendrán all después, those who will come after, porque la unidad because unity trae bendición a brings nuestras blessings vidas. to our lives.